शिक्षा अधिकार सर्वशिक्षा अभियान सभिए पढ़ंतु सभिए पढ़ंतु। मन रखंतु आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल रो नाम सुपरस्टार्स एक्सप्रेस। प्रति मंगलवार गुरुवार शनिवार धारावाहिक सकाळ 8टा पर निश्चय देखंतु। चुटकी रे पाठ पढ़ा केवल सूत्र रे केते पाठ। आस पिला माने आज आम मानसिक दक्षता वृद्धि पिलांक अभ्यास पाठ साधारण ज्ञान पार्ट 3 रे सामिल हवा। आजर विषय भारतर जातीय पदार्थर प्रतीक गुड़िकर नाम जानिबा। कहले देखी भारतर जातीय स्तंभ कौन? भारतर जातीय स्तंभ हेउछि अशोक स्तंभ। भारतर जातीय संगीत कौन? भारतर जातीय संगीत हेउछि जनगण मन। वेरी गुड। भारतर जातीय पताका कौन? भारतर जातीय पताका हेउछि त्रिरंगा पताका। वेरी गुड। भारतर जातीय संहति कौन? भारतर जातीय संहति हेउछि एकता। वेरी गुड। भारतर जातीय नीति कौन? भारतर जातीय नीति हेउछि अहिंसा। वेरी गुड। भारतर जातीय वाक्य कौन? भारतर जातीय वाक्य हेउछि सत्यमेव जयते। वेरी गुड। भारतर जातीय आदर्श कौन? भारतर जातीय आदर्श हेउछि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। वेरी गुड। भारतर जातीय भाषा कौन? भारतर जातीय भाषा हेउछि हिंदी। वेरी गुड। भारतर जातीय लिपि कौन? भारतर जातीय लिपि हेउछि देवनागरी। वेरी गुड। भारतर जातीय जीविका कौन? भारतर जातीय जीविका हेउछि कृषि। वेरी गुड। भारतर जातीय आंदोलन कौन? भारतर जातीय आंदोलन हेउछि भारत छाड़ आंदोलन। वेरी गुड। भारतर जातीय क्रीड़ा कौन?
ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ହକି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଉପାଧି କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଉପାଧି ହେଉଛି ଭାରତ ରତ୍ନ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା କିଏ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବାଘ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୟୂର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ ରୁଟି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ କିଏ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ବରଗଛ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକ ହେଉଛି ଖଦଡ଼, ଯାହା ଧୋତି ଓ ପଞ୍ଜାବୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତର ସରକାରୀ ଭାଷା କ'ଣ? ଭାରତର ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ। ପ୍ରଥମରୁ ଇଂରାଜୀକୁ ଭାରତର ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 1965 ମସିହାରେ ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଭାରତର ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଇଂରାଜୀକୁ ସହଯୋଗୀ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସାମରିକ ଉପାଧି କ'ଣ?
ଭାରତର ସାମରିକ ଉପାଧି ହେଉଛି ପରମବୀର ଚକ୍ର। प्रति रविवार 10टा पर निश्चय देखंतु खास पिलांग पाई एक धारावाहिक टिंग टांग टांगुलु। रविवार केवल मजा पाई। आमर द्वितीय चैनल निश्चय देखंतु शिक्षा संस्कार और मनोरंजन कार्यक्रम में भरपूर परिवार सबरी पाए। चैनल नाम मने रखंतु आम चैनल रो नाम टीवी श्रद्धा सुमन परिवार। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु आपनको आमर अशेष धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अधिकରୁ अधिक दर्शक देखिले आमको कार्य करने को उत्साहित लगिबो। धन्यवाद। समस्त जोगाजोग पाए आमर व्हाट्सएप नंबर है 9437133107।